अस्सलाम वालेकुम। हस्बे हाल में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं नाजिया और अजीजी। आप दोनों को भी बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजिया हमें बताएंगी आज की तफसील और फिर चलेंगे गपशप के सिलसिले की तरफ। जी नाजिया। जी सर, आज हमारे मौज़ूआत में शामिल है साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा, NRO, डॉक्टर आसिम और सेनेटर वकार का दौरा कुवैत, लॉर्ड नज़ीर की एक दिलचस्प मुखबरी और आज की खुसूसी तस्वीर। खबरों पर तबसरा और वीडियो क्लिप भी हमारे आज के शो में शामिल है। क्या हुआ अजीज साहब? बस कर दें, आंखें बाहर आ जाएंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, इधर से ज्यादा दबाए तो डेले नासों में से बाहर आ जाते हैं। अकल करो, हमें मुझे मैकेनिकल सा ना बनाओ। क्या हुआ यार मुझे तुम ये बताओ, बंदा नहा रहा हो, सारा साबन मला हुआ हो, अच्छा, हर तरफ आंखों में साबन लगाया हो, कानों में लगाया हो, ऐसे ऐसे भी किया हो, ऐसे ऐसे भी किया हो, अच्छी तरह पूरे जिस्म पे साबन मला। क्या ये काफी नहीं है कि साबुन लगा हो? हर मुतासरा जगह का जिक्र करना जरूरी है? यार मेरी बात तो सुन लो, को बंदा किसी वक्त दुखी भी होता है। अच्छा बताओ। सारा साबन बंदे ने मल्ला हो और पानी खत्म हो जाए तो फिर क्या करेगा बंदा? ये मेरे साथ को पहली दफा नहीं हुआ, इस वाकये से मैं कई दफा 2-4 हो चुका हूँ। अच्छा। बल्कि अब तो मेरा इतना तजर्बा हो गया कि मैं कई दफा खुश्क टूटी के नीचे भी नहा के आ जाता। मगर यार वो पहले साबन जरा अच्छा होता था, आज साबन खत्म हुआ था। उधर देसी साबन तुम्हारी परजाई ने रखा हुआ था, मैंने पकड़ के वो के मल मुल लिया। मैंने सोचा यार अजीजी आज यही समझना कि तुम खुद नहीं नहा रहे, खेस तो हो रहे हो। वो मैंने मल लिया, वो आंखों में इस कदर लड़ा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। यहाँ कुछ वाकयात ऐसे होते हैं कि जो पूरी दुनिया में नहीं होते। वो क्या? मसलन साबन मल्ला हो पानी चला जाता है। हाँ, ये तो अक्सर होता है। बिल्कुल। तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पानी तो मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा नहीं, 1-2 दफा हुआ होगा। फोन कॉल आ जाती है और खामखा की फोन कॉल, जैसे मुसलमानी में साबन मल्ला हो तो। हाँ, साबुन मिला हो तो एन उस वक्त आती है। लो मैं भी कहूँ तुम्हारे साथ फोन पे बात कर रहा हूँ तो बीच में से गर्म हमाम की बू क्यों आ रही है? एंड उस वक्त पुठा कम हो जाता है जो कहीं और नहीं होता। इस्त्री कर रहे हो, आपने कॉलर चंगी तरह इस्त्री कर लिया हो, तीरे पे इस्त्री फेर ली हो तो बत्ती चली जाती है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा होता है। और कॉलर सीधा लेके कहाँ चला जाए जी, बाकी सारा कुर्ता डिंगा चिब्बा। ये बेचारा पूरे घर के कपड़े इस्त्री करता ओ है। हाँ, वो वीकेंड्स पे। वो तो क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? तू करते नहीं हो? आपने खुद ही अकल बताया करो, था। वो मेरी बीवी मुझे इस्त्री करके देती है कपड़े। नहीं, लेकिन पूरे हफ्ते के कपड़े तो आप संडे को प्रेस करते खुद हैं। बताता है, धोता भी खुद है, इस्त्री भी खुद करता सफाइयाँ, है। टाकी, पोचे, सब कुछ। वो मुझे कोई कहता तो नहीं ना, वो तो मेरी हॉबी है, मैं संडे के संडे कर लेता हूँ। सर वाकई बिजली अब हमसे क्या चाहती है, क्या करवाएगी हमसे? अभी कल मैं फैक्स कर रहा हूँ कॉलम अपना, पहला पेज आधा फैक्स हुआ, लाइट चली। और तुम फैक्स को रो रहे हो, मेरी नई वारदात सुनो। वो क्या? मैंने नया ATM कार्ड बनवाया, वो मशीन से जो पैसे नहीं निकालता, बड़ी लोग बेचारी घर बैठी हुई थी, मैंने उस पर रोब डालने के लिए मैंने कहा इधर तुझे आज ये भी करतब दिखाऊं, कंध में से पैसे निकल रहे हैं। लो जी, मैं उसे साथ ले गया, मैंने मशीन में कार्ड डाला, मशीन ने अपना सारा प्रोसीजर पूरा किया, पैसे गिने, कर कार्ड मेरा बाहर आ गया, पैसे भी बाहर नहीं आए तो बत्ती चली गई। ना मैं उसे कुछ कहने जोगा, ना उसे बताने जोगा, मैं तो उसे कह चुका था कि करतब है। ना मैं उसे ये कहने जोगा कि ये मशीन है बैंक की और बत्ती चली गई। लो जी, मैंने उसे किसी बहाने घर भेजा और खुद मशीन के पास बैठ के सोची पड़ गया। अच्छा। एक मुझे तीला नजर आया लंबा सा, वो मैंने पकड़ के मशीन में मारा 3-4 दफा। कोई ना, आइंदा ये हरकत ना करना। क्यों जी? पकड़े जाओगे। सुनो ना आगे हुआ क्या है। टेम्परिंग है, टेम्परिंग है। वो मैंने मशीन को 2-3 हुलत्थे मारे, ठा ठा ठा, मुझे क्या पता था पीछे बैंक है। मशीन की पूंछ के पीछे बैंक होता है। लो जी, अंदर कोई पठान चौकीदार सोया हुआ था, वो उधर से निकला है, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा खान साहब मेरे पैसे अंदर रह गए हैं जनाब। कहता ये इसको कटकाया क्यों है तुमने? मैंने कहा जी मेरे पैसे अंदर रह गए हैं जनाब। अब वो बेचारा चला तो गया, कहता है अभी बत्ती आएगी तो फिर निकलेगा। कई दफा ये होता है कि कार्ड अंदर रह जाए, मोरॉन, वो अगले दिन जाके ब्रांच से ले लेते हैं आप। तो मुझे नहीं था ना पता, मैं तो अब ये डर गया ना कि अब 2,500 रुपया बत्ती आएगी तो एकदम बाहर आएगा तो कोई लेके चला जाएगा। मैं तो इसलिए उसके सराहने बैठ गया। उस वक्त तुम्हें राजा साहब बड़े याद आए होंगे। राजा परवेज अशरफ? हाँ जी, हाँ जी। मथे तो मेरे लगले 2,500 मैंने उनसे ही निकलवाना है। अल्लाह जानता है हमारी किस्मत ही खराब है, पूरी अवाम ही बेचारी बदनसीब है। मजा आना शुरू होता है तो काम खराब हो जाता है।
اللہ تعالیٰ پیسے دیتا ہے پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے لیے تو بلڈ پریشر اور شوگر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر منع کر دیتا ہے خوراک ہی نہیں کھانی. غربت آ جائے تو کاکا کوٹھی سے گر پڑتا ہے یا اسے خسرا نکل آتا ہے. کچھ نہ کچھ ضرور بیچ میں سیاپا میں پڑ جاتا ہے. مجھے تو اتنا میں بد نصیب بندہ ہوں, میں تو کان میں تیلی پھیر رہا ہوں نا, مزہ آنا شروع ہو جاتی تیلی ٹوٹ جاتی. اچھا وہ بھی اندر. ہاں جی. یار ایسی پیڑی قسمت ہے میری, بیوی ڈانٹنا شروع کرے تو میرا غصہ ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ تمہیں پتا ہے میں کتنا کوڑا آدمی ہوں. کیا کون سے کوڑے آدمی ہو تم؟ ابھی پچھلے دنوں وہ کاؤنسلر کے بندوں سے پٹ کے آیا. اور کیا میں ادھر لڑائی کرتا, سارا محلہ کہتا کہ عزیزی دیکھو معزز آدمی لڑ رہا ہے. اس لیے انہوں نے مار کھا لی. یہ ٹھیک ہے. اور پٹ کون سارا ہے میرے منہ پہ تو ویسے ہی 10-12 چپیڑے پتہ ہی نہیں چلتا. پیٹ رہا ہے کسی کی جرت مجھے پیٹے. زندگی بھر کسی کو نہیں مارا, ہر جگہ سے مار کھا کے آتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا کوڑا ہوں. اوے ہمیں مار کھائی ہے. ایک دفعہ میں نے شیدو ٹولکی والے کو وہ مارا تھا کہ آج تک یاد کرتا ہے. وہ یہ کب کی بات ہے؟ بچپن میں. اپنے بچپن میں یا اس کے بچپن میں؟ میرا بچپن تھا, 27-28 سال کا تھا میں اس وقت. اور وہ بیچارہ وہ تو ماشاءاللہ پورے 9.5 سال کا تھا. 9.5 سال کے بچے کو مارا تم نے. آج تک اس کے ریکارڈ پہ ایک بچے کی پٹائی کرنا ہے اور کہتا ہے دیکھو. غریب آدمی ہوتا ہی اس طرح کا بیچارہ. روٹی کا مزہ آنے لگتا ہے تو بوٹیاں ختم ہو جاتی. چلگوزہ سارا چھل لوں تو نیچے گر کے گواچ جاتا ہے. ہسبیال دیکھنے بیٹھوں مزہ آنے لگے تو اشتہار شروع ہو جاتے ہیں. اشتہار تو ہے, مطلب ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت ہے. اس بات پہ کتنا خوش ہو رہا ہے. دیکھنے والے کا بے شک مزہ کرکرا ہو جائے, اپنی سے پڑی ہوتی. اب میں غریب کی قسمت کو رو رہا ہوں یہاں پہ. مل مل کے کرتے درزی سی کے دیتا ہی ہے تو گرمیاں ختم ہو جاتی ہیں. سردیاں اما سویٹر پورا کرتی ہے تو گرمیاں آ جاتی. مجھے ڈی سی او کی سمجھ آنے ہی لگی تھی تو نظام ختم ہو گیا. جمہوریت ذرا ہوش پکڑنی لگتی ہے تو حکومت ختم ہو جاتی. کتنی صحیح بات ہے ویسے. عمران خان کو وزیر اعظم کی آفر ہوتی ہے تو اسے غصہ چڑھ جاتا ہے. میاں اظہر کو اللہ 4 خوشیاں دکھاتا ہے تو اوپر سے الیکشن آ جاتا ہے. محمد آصف وکٹیں لینی شروع کرتا ہے تو اس کی جیب سے چرچ نکل آتی ہے. اللہ اللہ کر کے شعیب اختر فٹ ہوتا ہے تو کسی رکشے والے سے لڑ پڑتا ہے. کراچی کو بیسٹ ناظم کا ایوارڈ ملنے ہی لگتا ہے تو اوپر سے بارش شروع ہو جاتی ہے. صدارت کا سال پورا ہونے ہی لگتا ہے تو NRO خطرے میں پڑ جاتا ہے. شیخ رشید کا بیاہ ہونے ہی لگتا ہے تو اسے وزارت مل جاتی ہے. وکیلوں کا اجلاس شروع ہوتا ہی ہے تو کسون مکی شروع ہو جاتی ہے. صحیح, بالکل صحیح. سرکار مرشد پاک سرکار جب بیان دیتے ہیں کہ میرے صدر کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تو میری ہنسی نکل جاتی. وکیل سیریس ہوتا ہی ہے تو کرد صاحب کی اچھل کود شروع ہو جاتی ہے. قائم علی شاہ صاحب ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے ہی لگتے ہیں تو پھر پیپل پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے. چوری شجاعت کی تقریر کی سمجھ آنے ہی لگتی ہے تو تقریر ختم ہو جاتی ہے. خواتین حضرات, we'll take a break. Stay with us.